তো হ্যালো ভিউয়ার্স, নিয়ে চলে এলাম আজকে আরও একটা নতুন হেয়ার কাটিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের হেয়ার কাটিং ভিডিওটা হবে স্কিন ফেড ট্যাটু হেয়ার কাট। তো চলো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো ও ভাইয়ের চ্যানেলে যা যা করতে হয় অবশ্যই করে দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করনি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিও। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তো হেয়ার কাটিংটা কীরকম হয়েছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিও। তো চলো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। All this overthinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. कौन है? मैंने से कहीं देखा है। হ্যালো ভিউয়ার্স, यही तो बादशाह है। আজকে আরও একটা নতুন হেয়ার কাটিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের হেয়ার কাটিং ভিডিওটা হবে আমার এই ক্লায়েন্টের ওপর। তো চলো বেশি বক বক না করে হেয়ার কাটিংটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। ভাইয়ের চ্যানেলে যা যা করতে হয় অবশ্যই করে দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিও। তো চলো সবার ফার্স্ট গেট আপ সেট আপ রেডি করে নিই, তারপর আবার ভিডিওতে আসছি। তো ভিডিও পুরো সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো স্কিপ না করে। তো চলো দেখতে পাচ্ছ পুরো গেট আপ সেট আপ রেডি করে নিয়েছি। এরপর আমি সবার ফার্স্ট সাইডে ক্লিপিং করব। তো চলো আমার ক্লিপিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এরপর আমি হেয়ার কাটিংটা শুরু করব। তো দেখো আজকের হেয়ার কাটিংটা হবে ট্যাটু হেয়ার কাট স্কিন ফেড। তো চলো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো, হেয়ার কাটিংটা শুরু করছি। তো চলো সবার ফার্স্ট আমি 2 নম্বর ক্লিপ দিয়ে পুরো রাউন্ডটা আগে একটু ছোট করে নিচ্ছি। তো চলো নিচের পজিশনটা আমি 2 নম্বর ক্লিপ দিয়ে ছোট করে নিলাম। তো এরপর কাটিংটা चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना।
तो फिर तुम जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। তো চলো এটাই ফাইনাল क्यों हिला डाला ना? কাটিংটা কীরকম হয়েছে, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে কি না সেটা কমেন্ট বক্সে জানিও। তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।